nakalibre na sag butong oh. Pero dili ni mao nga among punteriya karon. Mga gamit andamon para sugdan na nato ang mga kalibunanong operasyon. Nya basta inana makaingon yun tag. Kumbati. So welcome back mga ming. Karon mga ming manglaang me, dili tawo ang among laangan kundi ang manok ihalas. Manok ihalas tawag na mo mga ming kanang mga manok nga one eye tag iya, kanang nabuhi or nagpuyo na lang sa kalibunan. Kumbaga sa English mga ming wild chicken. Siguro ming daghan og manok ihalas diri dapita mga ming. Kaya nakakita mi sang adlaw, pero wala mi ka video kay katong manuka god. Layo pa gani ang tawo mulupad dadayon. Mong karon we will make a trap diring dapita. Kung dili gani makuha, buinas manuka. Kay labtik man lagi ang tawag aning laang na mo mga ming. Mong nangita mig kahoy nga kusog mo labtik or mo pitik. Nya pagkakita na mo mga ming, amo na sang gitusok ang among gikuha kaniya nga kahoy. Nya sa tinuod lang mga ming daghan gyud paagi sa paghimog trap. Pero kanira akong gihimo kay dali raman kaayo i-sit up. Pero nadugay ko aning hikot nga murag mas gubot pa man ni sa imong kinabuhi or sa kalibutan. Hehe. Tanaw kung unsaon maghimo og laang mo kihalas. Kanang gihikap lang ko mga ming kay mao na trigger para mulabtik tong kahoy kaniha. Nya akong gibutangan og daghang kahoy diri para mulabtik dayon inig tunog sa manok ihalas. Nya samtang ako ga sit up akong kauban sa diri ah. Nani Daski? Kurene? Nagasigi magpabuyag diri sa kalibunan. Diri daw sila kabalong muhimo maong gapa-cute na lang. Comment daw ko nobe kung cute ba. Bita mga ming usara ni kabuok akong gihimo nga trap diri pero kung malason ang manok aw sinugbag gyud dayon. Pero nagi probability nga makuha nato ang manok mga ming kay gahimo man ta og laang. Ako din gibutangan og paon diha mga ming. Mo ni final nato ibutang para mailad ang manok. After na mo ng laang mga ming nakakita magbutong si Boy Jim diri sa ginabsan. May nalang ni tambal sa uhaw padulong na sad mi mangumpay diri ah. Nya pagkaugma ana. Ug karon mga ming sayo sa buntag, padong di ko mangwaglalog ya tanawon sad nako ang among laang kahapon kung nakakuha ba. Kaning inaani mga ming sama ra gid og nanguyab ka. Dapat na kay patience nya kinahanglan persistent o consistent ka. Nya update diri mga ming wala gid na mo nakuha basin sunod di ay. Mao nga tangi ang sunod video. Basta good kay kumbati ra.